Good morning everyone guys. Ayan guys, yung aming mga, ayan yung bago namin mga sisiw guys. Ayan. And then, yung aming mga pato. Ito guys, yung mga pato namin. And then, nandun pa yung dalawang itik. Ayan. Yung baby namin guys, ayan oh. Ayan. Then yung itik. Ayun pa yung inahing pato. Ayan. Ang dami namin guys, mga alaga rito. And then yung aming pig. Si Piggy guys, yan, namingi na siya ng pagkain. Good morning everyone. Mega love shoutout po sa inyo lahat guys. Good morning po sa inyo lahat. Ayan guys, please like, share, and subscribe. And guys, mag-join na po kayo sa aking channel. Ayan po, mag-join na po kayo guys. Ayan. Ayan guys. Ayan, sitting pretty ang inahin naming pato. Ayan, si inahing pato guys. Ayan. And then yung mga itik namin. And then ito yung, ayan yung barako. Ayan guys, kung nakikita nyo guys, yung ano na yan, puno ng nyug. Nyug-nyugan yan. Ayan, masarap na gulay yan guys. And then ito naman yung puno ng kakao. Ayan. Thank you so much everyone. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Please support guys, Maria Sangria, Sir Troy Future Expat, HPDP 89, PDB Walk. Ayan guys.